Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat, Dekanat, Jurusan, Program Studi, Staf Pengajar, Mahasiswa, Mahasiswi, Regenerative Degrees Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate, Dance Department, Studi Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Degrees Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuan Mat Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 24 Januari tahun 2998 Masehi, hari Rabu, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSMed Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1998 Masehi ke saat ini tahun 2026, 972 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 24th of January of year 2998 Wednesday for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University Lecturer Out Time Electronic Teleconference year 2998 AD to the present now, year 2026, 972 years, through the homecoming flow from the city of Medan, incarnation of Asian knowledge, to the base of the global international world of the it, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Rabu 24 Januari tahun 1998 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the faculty of its Science and Technology, demanding Engineering Department, lecture material, Wednesday 24th of January of year 2998 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 341-MB1-MMB-2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 344K/MB1/MEMB/2025
concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Lampiran 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344-MB1-MEMB-2025 tanggal 23 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Appendix 1 Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 344/MB1/MEMB/2025 date 23rd of month October of year 2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Pedoman pengelolaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara di wilayah darat dan laut. Guidelines for reclamation and post-mining management in mineral and coal mining business activities in land and marine areas. Kegiatan halaman 7, activities page 7. Penyusunan dokumen rencana pasca tambang halaman 27, preparation of post-mining plan documents page 27. Dalam hal kegiatan pasca tambang berada di dalam kawasan hutan, pelaksanaan pasca tambang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dengan ketentuan kewajiban penyampaian tembusan pelaporan kepada Menteri. In the case of post-mining activities taking place in forest areas, post-mining implementation is carried out in accordance with the provision of laws and regulation in the forestry sector with the obligation to submit a copy of the report to the Minister. Untuk penyusunan dokumen rencana pasca tambang wilayah laut disusun sebagai berikut. Rencana pasca tambang wilayah laut memuat rona lingkungan air, lahan pasca tambang meliputi batimetri air laut, biologi akuatik, serta sosial budaya dan ekonomi. Program pasca tambang wilayah laut meliputi pengembangan sosial, budaya dan ekonomi, dan rencana pemanfaatan hasil program reklamasi wilayah laut, jadwal pelaksanaan pasca tambang wilayah laut, dan kriteria keberhasilan pasca tambang wilayah laut meliputi program pengembangan sosial, budaya dan ekonomi, pemeliharaan hasil program reklamasi laut, dan pemantauan pasca tambang. Hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh para pemangku kepentingan menjadi bagian rencana pasca tambang wilayah laut. Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf D terdiri atas pemerintah daerah, pemerintah desa, kelurahan setempat, instansi terkait lainnya, dan masyarakat yang akan terkena dampak langsung akibat kegiatan usaha pertambangan. Format penyusunan rencana pasca tambang wilayah laut tercantum dalam format 12, halaman 42. The following is a summary of the post-mining plan documents for marine areas. The post-mining plan for marine areas shall include the final environmental baseline for the post-mining area, including bathymetry, seawater, aquatic biology, and social, cultural, and economic aspects. The post-mining program for marine areas, including social, cultural, and economic development, and a plan for monitoring the result of the marine reclamation program. The schedule for implementing post-mining for marine areas, and criteria for success of post-mining for marine areas, including social, cultural, and economic development programs, maintenance of the result of the marine reclamation program, and post-mining monitoring. The result of consultation with stakeholders shall be documented in a report signed by the stakeholders and shall become part of the post-mining plan for marine areas. The stakeholders referred to in letter D shall consist of regional government, local village sub-district government, other relevant agencies, and communities directly impacted by mining activities. The format for preparing a post-mining plan for marine areas is listed
is listed in format 12, page 42. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you, alhamdulillahirabbil alamin.